Haleluya, Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Shalom, shalom, ni mama Fifi tena mweko mbele zenu. Tena siku ya leo ndugu yangu mpendwa, tunaenda jifundisha neno ambalo linazungumza kuhusu licho. Mimi naanza kaomba mbele ya kuanza video kusudi sichukue madakika mingi. Tutajifundisha leo kuhusu jicho. Biblia inatuambia aseme kama jicho lako litakukosesha kuingia mbinguni, lingowe mpendwa. Ulingowe. Ni afadhali uingie mbinguni na jicho moja. Ni afadhali uingie mbinguni na uko chongo kuliko uingie kuzimu na macho mbili. Ndugu yangu mpendwa, tunaenda kujifundisha mkitabu cha Mathayo. Mathayo 5 tutasoma ku 27 mpaka ku 30. Mmesikia kwamba ilinenwa usizini. Lakini mimi nawaambia kwamba yeyote amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Nasikia ndugu yangu mpendwa, wale watu wa zamani, wale watu yenye Musa alikuwa anaongoza pale mjangwa, walipewa amri pale. Wale watu wa zamani walipewa amri, wakasema mtu tukimkutana amezini watamupiga mawe mpaka kufa. Lakini Bwana Yesu alipokuja akasema sio hiyo tu, hata kwa kumtazama, hata ukimtazama mwanamke ukimtamani, umekwisha kuzini naye moyoni mwako. Ndani ya moyo umeisha kuzini. Mbinguni wanaandika sema amezini. Njoo maana ndugu yangu mpendwa, wewe ambao umesema ya kwamba umeokoka, wewe ambao unasema uko mtoto wa Mungu unaenda mbinguni, mie na wewe tujifundishe leo kuhusu jicho. Jicho zetu ziko natukosesha mahali gani? Vitu gani vyenye macho yetu naangaliaka mpendwa? Vitu gani vyenye macho yetu na kwaka iko naangalia? Wewe mtu wa Mungu ambao unasema unaokoka, ukue baba, ukue mama, ukue mwanaume, ukue mwanamke, tunapaswa kulinda jicho letu. Linda licho yako ndugu yangu mpendwa. Licho sikukoseshe. Licho yako inaangaliaka vitu gani? Kwenye telefone yako, kwenye simu yako, jicho yako inatazamaka vitu gani? Ndugu mpendwa, unaweza kuwa unajifungia ndani ya chumba chako, unaanza kuangalia vitu viovu, unaanza angalia vitu vichafu, unafikiria hakuna mwenye uko na kuona. Mbinguni wako wanakuona. Tochi ya Mungu iko na kuangazia ndugu yangu mpendwa. Na ile siku watakuonesha gisi vyenyewe ulikuwa unaona kwenye simu yako, vyote watakuonesha ndugu yangu mpendwa. Kama unataka kuingia mbinguni, ongola lile licho yenyewe ninataka kukosesha. Ile jicho ambayo nataka kukosesha uzima wa milele, iongole, uitoshe, itupe mbali. Jicho lako la kuume likikufanya utende dhambi, ling'oe ulitupe mbali. Ni afadhali kwako kupoteza kiungo kimoja cha mwili wako kuliko mwili wako mzima utupwe Jehanamu. Nasikia ndugu yangu mpendwa, aseme jicho yako ya kuume ikikukosesha. Kama jicho yako na kwake kuna angalia, uko mkanisa kuna angalia, dada maagent wa shetani wanakuyaka na mkanisa. Ndugu yangu niwaambie, maagent wa shetani wanakuyaka mpaka na mkanisa. Unakutana dada mzima na kuya kanisani, ama mama anavala kajipe kana mfunga kabisa, kana mfinya, kana muonesha makalio yote, kana mchapa maumbile yote, ama anavala kasuruali kana mchapa maumbile yote. Yeye wote iko na chapikana gisi alizaliwaka. Wale wanaume ama wakaka wa vijana wanapomwangalia, wanakuwa na muangalia pale mawazo yao yanapotea. Ndugu yangu mpendwa, acha nikwambie, wewe mwenye uko navala mivaliwa mubaya kuangusha wanaume, na wewe mwanaume mwenye uko na jicho la kuangalia, nyinyi wote mtaingia jehanamu msipotubu na kubadilika. Msipotubu na kubadilika ndugu yangu mpendwa, mtaangamia. Maandiko yanasema ya kwamba ukimtazama tu alafu ndani ya moyo unamtamani, ndani ya moyo unaanza sema huyu kabisa wa kumtia mkitanda, huyu hivi iko hivi. Unaanza fikiri mafikiri yako yanaenda mbali kulingana na vitu vyenyewe uliona, kulingana na mivalio uliona. Mtu agent wa shetani anakuja na vala. Wengine wako ndani ya makwaya wanajiita ni Wakristo, wanajiita ni baimbaji, lakini ni agent wa kuzimu. Mivalio yao mibaya. Bako wanakuja mkanisa wanavala vibaya, wanakuja mkanisa wamesha kujipenta mabitu musura, kusudi bakuje baangushe wachungaji mkanisa, kusudi bakuje baangushe watumishi ya Mungu ndani ya kanisa, kusudi bakuje baangushe Wakristo ndani ya kanisa. Shetani anawatumia tu, anawasukuma tu. Wengine ni baimbaji bako pale mbele, iko naimba nisha navala nguo yenye namufunga kabisa. Nguo yenye namufunga inakuwa kama vile ugali ambao wamefunga ndani ya saki ya plastiki. Ndugu mpendwa, maandiko yanatukwambia ongoa lile licho litupe.
lile licho lako litakutupa kuzimu. Utaingia kuzimu na macho mbili, lakini utaenda kuangamia. Afadhali uingie mbinguni. Kuongola licho ni kutosha ile tabia kuangalia, unaangalia venye wanavala vibaya, akili zako zinaenda, mawazo yako naenda. Ndugu yangu, ongole licho. Ongoa lile licho, ndugu yangu mpendwa. Licho sikukoseshe. Mkristo mwenzangu, licho sikukoseshe. We mama, licho sikukoseshe. We mama mwenyewe unakuwa uko naangalia, huyu alikuwa leo alikuwa anavala spere rishi kama ndio spere rishi, anavala nguo kama ndio vitu gani? Unakuya kanisani uko nakuya unachunguza wenyewe walivala vizuri, wenyewe wanavala kama nguo za bei, wenyewe. Ndugu yangu, ile jicho lako litakukosesha. Na wakati jicho lako liko linaangalia vile, ndani ya moyo mawazo yanaanza kuya ndani ya moyo. Ingo ni ya mzuri, ingo kabisa na mie, ingo kabisa ni ya mzuri, na mie nikipata pesa naweza ninunue inguo, na mie hivi na hivi. Hapo mawazo yako inaanza enda. Hautakuwa tena, hautakaa ndani ya kanisa usikilize neno la Mungu. Unaanza fikiria ya manguo, unaanza fikiria benye walikuwa wanavala vizuri, benye walikuwa wanavala mavazi ya bei, wanaume nabo kwenye bako, akili zinaanza kuwa kubale benye walikuwa wanavala mbaya, bale maagent wa shetani walikuwa wanavala vibaya ndani ya kanisa. Ndugu yangu mpendwa, Bwana Yesu anarudi. Chunguza jicho lako lisikukoseshe mbingu. Chunguza mdomo yako ndugu, isikukoseshe mbingu. Mkristo aliyeokoka unapasha kuangalia tabia zako za kale ulishaka ziacha, tabia zako za zamani ulishaka badilika. Kama ni jicho lako la kuangalia vitu vya kuangalia, ndugu, liongoe. Ongola lile licho. Kwenye telefone yako, kwenye simu yako, vitu gani unakuwa uko naangalia kwenye telefone yako? Vitakukosesha, vitakutupa kuzimu ndugu yangu. Vitakutupa kuzimu vile vitu vile unakuwa uko naangalia. Bwana Yesu atuhurumie. Haleluya. Ni afadhali kwako kupoteza kiungo kimoja cha mwili wako kuliko mwili wako mzima utupwe Jehanamu. Kama mkono wako wa kuume ukikufanya utende dhambi, ukate uutupe mbali. Ndugu yangu, kama ni mkono wako njoo ya kukukosesha mbingu, ukate utupe mbali. Ukate. Afadhali ubakie mkono moja. Afadhali uingie mbinguni na uko kilema kuliko ingie kuzimu. Ndugu yangu mpendwa, mkono wa kugusagusa, unataka uguseguse vitu vya watu, unataka uguseguse. Maandiko yanatuambia seme, kata ile mkono. Kata ile mkono ndugu yangu, sikukoseshe. Bwana Yesu atuhurumie. Tuangalie hapa Luka. Haleluya. Jicho lako la kuume likikufanya utende dhambi, ling'oe ulitupe mbali. Ni afadhali kwako kupoteza kiungo kimoja cha mwili wako kuliko mwili wako mzima utupwe Jehanamu. Kama mkono wako wa kuume ukikufanya utende dhambi, ukate uutupe mbali. Ni afadhali kwako kupoteza kiungo kimoja cha mwili wako kuliko mwili wako mzima utupwe Jehanamu. Pia ndugu yangu mpendwa, ni wewe mtu wa kujiangalia, wewe ndio wa kujua kama ni kitu gani kenye kinakukosesha mbinguni. Ni kitu gani ambako kinataka upotee. Ukitoshe, ukikate. Kama ni licho yako itoshe, kama ni ulimi wako ukate, kama ni mkono wako ukate. Ukate. Afadhali uingie mbinguni na mkono moya, afadhali uingie mbinguni na jicho moya. Haleluya. Kwamba mtu yeyote amwachaye mkewe na ampe hati ya talaka. Lakini mimi nawaambia, yeyote amwachaye mkewe isipokuwa kwa kosa la uasherati, amfanya mkewe kuwa mzinzi, na yeyote amuoaye yule mwanamke aliyeachwa azini. Tena mmesikia walivyoambiwa watu wa zamani kwamba usiape kwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Nimevukisha, nimeingia mada ingine, lakini ndugu yangu mpendwa, hapa ku Celestini na 3 ndio nasema aseme walivyoambiwa watu wa zamani, aseme usimupe mke talaka. Maandiko hapa yanatuambia, hii ni somo juu ya mandoa, lakini acha niongelee kwa sababu nimeingia ndani. Yesu anatuambia aseme kitu kenye kinaweza acha watu wanachana ni usharati. Usharati, ukimkuta mwenzako na muhali ya usharati, unaweza unamwacha, lakini kondisio
usiole wake na mwenzako asio wake. Njo kondisio ile mpendwa. Wewe nyie mapasteri wenye mko na wanawake, mliachaka wanawake zenu mkakuja mkaoa wanawake wengine. Mliachaka wake zenu wa kwanza mkaenda mkaoa wengine. Watumishi ya Mungu, msipo tubu na kurudia tena kumstari, hapo ni ngoma, hapo ni ngoma. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Maandiko haitabadilika na neno la Mungu halitabadilika. Mbele za Mungu Mungu hana seme hii mimi ase hii njo motife nyeli achaka mie nikaenda nikaoa. Biblia iko tu pale pale. Kama uliachanaka na mke wako juu ya usharati ama alikuwa kana tabia zingine, habatuambie kama uache mke wako juu ni mulozi, habatuambie umwache mke wako juu alichukia wa ndugu zako ama juu aliiba, alikuwa na tabia. Bana sema usharati. Ukimkuta na iko nafanya usharati, unaweza kumwacha, lakini kondisio unabakia hivyo hivyo. Na kama ukitaka kuoa, mrudishane tena. Bwana tuhurumie. Hii sio somo letu. Haleluya. Tunasoma tena Luka 11, tusome 34 mpaka tutaisha 36. Mtu yeyote awashaye taa na kuiweka mahali palipofichika. Aseme hakuna mtu awashaye taa na kuiweka mahali ambako kunafichiwa. Hauwezi washa taa alafu iweke chini ya kitanda. Hauwezi washa taa alafu uifunike yako kitu. Kama taa iko ndani yako, itaangazia watu wote. Watu wote utawaangazia, ndugu yangu mpendwa. Utaangazia watu wote. Au kuifunikia chini ya bakuli. Badala yake huiweka juu ya kinara chake, ili watu wote wanaoingia waone nuru. Jicho lako ni taa ya mwili wako. Nasikia ndugu yangu. Aseme ile taa wakati unapoiwasha utaiweka juu kusudi angazie watu wote ambao wako ndani ya ile nyumba. Ile taa itawaangazia. Hauwezi washa taa alafu ifiche chini ya kitanda. Hauwezi washa taa alafu ifunike yako chungu. Taa ni nini ndugu yangu mpendwa kwa sisi wa Kristo? Taa ni ile matendo yetu mazuri, ile matendo yetu mema. Wakati unasema wewe umeokoka, wakati unasema unatoka mtabia za kidunia, unapasha uangazie watu wote. Watu wote wakuone, watakuona kwa matabia zako. Ulishabadilika. Ulikuwa mtu wa ombea, ulishakaacha kuombea. Ulikuwa kama mtu wa lushimango, ulishakaacha. Ulikuwa kama mulevi, ulishakaacha. Ulikuwa msharati, ulishakaacha. Ulikuwa mtu wa kuvaa buchi, ulishakaacha. Mivalio yako inabadilika, masemi yako inabadilika, ndukuishi na watu inabadilika. Taa inaangaza, watu wote wanaiona, wanasema huyu mtu alishakabadilika, huyu mtu alishakaokoka. Lakini ubovu wa vitu, ubovu wa mambo, uko nakutana tunasema tumeokoka, lakini tungali na tabia za kale. Tungali watu waombea, tungali watu ya kulutetano, tungali watu ya lushimango, tungali watu ya kuvala vibaya. Tuko na vala mili yetu tunaiacha nje na tunasema tunaokoka. Ndugu yangu mpendwa, taa hatuwezi kuifunika kwa chungu. Taa hawezi kuiwasha uitweke chini ya kitanda. Lazima utaiweka kumeza, lazima utaiweka juu iangazie watu wote. Watu wote waione ya kwamba mwanga iko ndani ya hii nyumba. Haleluya. Aseme jicho ni taa ya Mkristo. Jicho yako ni taa. Kama jicho yako imekufa ndugu yangu mpendwa, na mwili wako wote mzima utakufa. Kama jicho yako inaangaza, inaona vizuri, aseme na mwili wako mzima itatembea mwanga. Ndugu yangu mpendwa, Mkristo anapaswa kuangalia jicho lako linatazamaka vitu gani? Jicho lako linatazamaka nini? Kontrole, chunguza, angalia jicho lako, angalia midomo yako, angalia mivalio yako. Bila vyote ni vitu vyenye Mkristo anaangaliaka. Matendo yako ya kale yanapaswa badilika, unakuwa na matendo mapya. Wakati mtu anaokoka anasema anakuja kwa Kristo, unapaswa badilika, unakuwa mpya. Unakuwa mpya mpendwa. Kama jicho lako ni zima, mwili wako wote umejaa nuru. Unasikia? Kama jicho lako ni zima na mwili wote utakuwa nuru. Jicho lako utaangalia, unasema hapa kuko shimu, sitapita hapa. Unaangalia hapa kuko kitu kibaya, sitaingia. Hapa ni nafasi pabaya, sitaingia. Lakini kama jicho lako linakufa ndugu yangu, hata mubari utaingia, mumaklabu utaingia, utaenda kwa mapisine, kwa maklabu, sijue kwa vitu gani, kwa sababu jicho lako linakufa. Jicho lako halione ndugu yangu mpendwa. Kama jicho lako linaona, Mkristo uko na limiti. Uko na vitu vyenye haupasha kufanya, kwa sababu jicho lako linatazama vizuri, linaona kwenye mabaya iko, linaona kwenye zambi iko.
Lakini jicho lako likikufa, hautajua dhambi ni nini ndugu yangu. Vyote utakuwa na changanya. Mungu atuhurumie. Lakini kama jicho ni bovu, mwili wako wote umejaa giza. Nasikia. Kama jicho ni bovu, mwili wote utajaa giza. Wote utajaa giza ndugu yangu mpendwa. Kwa hiyo hakikisha kwamba nuru iliyoko ndani yako isiwe giza. Hakikisha nuru iliyoko ndani yako ndugu Mkristo mwenzangu isiwe giza. Nuru yenye iko ndani yako ndugu yangu uliyookoka isiwe giza. Iwe nuru, iangazie watu wote. Nuru iangaze ndani yako, ujue mema na mabaya, ujue vitu vibaya vyenye unapaswa fanya na vyenye upaswe fanya kama mtoto aliyookoka, kama Mkristo wa kwenda mbinguni, unajua vitu vya kufanya na vyenye upaswe kufanya. Kama jicho lako lina nuru ndugu yangu, utatembea katika nuru. Haleluya. Basi ikiwa mwili wako wote umejaa nuru bila sehemu yake yoyote kuwa gizani, basi utakuwa na nuru kama vile taa ikuangazavyo kwa nuru yake. Nasikia ndugu yangu mpendwa, kama jicho lako liko na nuru, liko linaona vizuri, na mwili wako wote mzima utakuwa na nuru, utatembea katika nuru, hautatembea katika giza ndugu. Kutembea katika giza ni ile matendo ya zamani, ni zile tabia za zamani, ni ile mivalio ya zamani, ni ile masemi ya zamani. Lakini kama umeingia ndani ya nuru, uko nangaza ndugu mpendwa, utajua hiki ni dhambi, utajua hiki ni dhambi, hiki ni dhambi, sipashe kufanya tena hiki, sipashe kutembea tena hivi. Bwana Yesu atuhurumie. Haleluya wapendwa. Tunaangalia tena Wakorintho wa kwanza, tusome Wakorintho wa kwanza, tusome 16, tuone, tusikie na tuambia nini. Hamjui ya kwamba ninyi ni hekalu la Mungu na kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Aseme kama hatujua kwamba sisi ni hekalu ya Mungu. Wakristo, watu waliookoka, sisi ni hekalu wa Mungu. Tusifikiri aseme Roho wa Mungu anaikalaka manyumba mwa hivi bambazi. Roho wa Mungu haikalake mumiti, haikalake mumawe. Roho wa Mungu haikalake mbambazi ya manyumba. Roho wa Mungu haikalake mumiti. Roho wa Mungu anakaa ndani ya mwili wa mwanadamu. Wakati wewe mtoto wa Mungu ambao uko nasema uliokoka, uko nasema uko Mkristo, unajiaminisha kwamba wewe uko Mkristo uliokoka na utaenda mbinguni, lakini ungali katika matendo ya giza, ungali katika tabia za mubaya, ungali katika tabia za lutetano, za lusimango, ungali katika tabia za kuvala mubaya. Ndugu yangu mpendwa, Roho Mtakatifu atapata nafasi wapi? Roho Mtakatifu atakaa wapi? Atakaa wapi ndugu yangu? Haleluya. Kama mtu yeyote akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamwangamiza mtu huyo. Nasikia. Kama mtu yoyote anaharibu hekalu la Mungu, Mungu ataangamiza mtu huyo. Mungu ataangamiza ule mtu ndugu. Ndugu yangu ambao utakayesikiliza hii video, kama kweli unasema umeokoka, kama kwa kweli unasema wewe uliokoka na mfuata Kristo na unaenda mbinguni, badilisha njia zako ndugu yangu. Bwana Yesu anarudi. Bwana tupatie muda kidogo tutengeneze. We na mimi ametupatia wakati tutengeneze. Tutubu ndugu yangu mpendwa. Tubadilishe mivalio yetu, tubadilishe masemi yetu, tubadilishe kutazama kwetu, tubadilishe kila tabia yote ya mubaya ambayo shetani aliweka ndani yetu. Tunaibadilishe, tutembee katika nuru ya Kristo, tutembee katika neno la Mungu, tutii neno la Mungu ndugu yangu mpendwa. Maandiko natuambia hapa, wanasema aseme mtu yoyote atakayeharibu hekalo la Mungu, Mungu atamharibu. Ndugu yangu, hekalo sio kusema ile makanisa tunaendaka ingia ndani. Hekalo sio kusema aseme ile manyumba yenye tunaendaka ishiriki ndani. Hekalo ni wewe na mimi, njoo hekalo. Wewe na mimi njoo hekalo. Mtu yoyote ukiharibu hii mwili, Mungu atakuharibu ndugu yangu. Acha kuko na paka vitu vya kupaka kwa hii mwili. Acha hii mwili wazi. Acha kuko nafanya vitu vya mubaya juu hii mwili. Hii mwili haiko yako. Hii mwili haiko yako ndugu yangu. Ndugu yangu mpendwa, nakwambia hii mwili sio yako. Hii mwili sio yako. Kama hii mwili ingelikuwa yako, kwa nini wakati yenyewe mtu anatafutaka kufa, kwa nini mtu akatalaki? Usizani ndugu yangu, wa ndugu zetu wenye walishaka kufa walikuwa wanafurahia wakufe. Hakuna mtu mwenye anapendaka kufe. Kila mtu anaogopaka kifo. Kila mtu anapendaka aishi siku nyingi. Lakini uko nakutana kifo kinafika ghafla, na kifo wakati kinafika hauwezi kukizuia.
hautakatala, kwa sababu hauishi duniani kwa nguvu zako wenyewe. Tunapaswa kuwa tunaangalilia pale tunapoishi duniani. Hatuishi kwa nguvu zetu, hatuishi kwa uwezo wetu. Kwa nini wakati yenye tuko hapa duniani tujiongezea hata miaka ya kuishi? Kwa nini? Hatuna uwezo wa kujiongezea hata dakika moja kwa maisha yetu. Hauna uwezo hata wa kujiongezea lunywele lumoja kwenye kichwa chako, ndugu yangu mpendwa. Na njoo kwa maana tunapaswa ishi duniani tujue ya kwamba yule aliyetuleta duniani, yule ambaye iko natulinda duniani, na njoo mwenye tena atatutosha hapa kudunia. Akitaka tu siku ya leo anasema leo na kuchukua, unaenda. Hauna kia kukatala, hauna kia kubishabisha. Na njoo kwa maana ndugu yangu mpendwa, tunapaswa ishi kwa kutembea, kwa kufuata neno la Mungu. Tunapaswa ishi kwa kutii maagizo ya Mungu. Hapana kukuwa tunajikontrole si wenyewe. Hapana tunamuonesha Mungu kwamba na sisi tuko na uwezo wa kujilinda, na sisi tuko na uwezo wa kujiongezea dakika moja kwa maisha yetu. Na mimi niko na uwezo wa kubadilisha mwili wangu, mimi naibadilisha na kuwa mweupe. Mungu, niko na uwezo ya kubadilisha kile kitu, au kunipaka makalio makubwa, niko na uwezo wa kujiongezea makalio. Mungu, niko na uwezo ya kujiongezea weupe. Ulinifanyaka kuwa mweusi, unijiongezee nikuwe mweupe. Ndugu yangu, ogopa Mungu. Ogopa Mungu mpendwa. Ogopa Mungu ndugu yangu. Tuko natenda dhambi nyingi za kumkasirikisha Mungu. Tuko natenda uovu mwingi wa kumkasirikisha Mungu. Mungu alivyokuumba gisi ulivyo, untosheke na gisi ulivyo. Kama Mungu alikuumba kwa mwembamba, baki gisi ulivyo. Mungu alikuumba kwa mnene, baki gisi ulivyo. Hiyo ndio utukufu. Utukufu kuna mrudilia Mungu. Utukufu na mrudilia Mungu gisi ulivyo ndugu yangu. Tosheka na gisi ulivyo. Ishi kwa kutii neno la Mungu. Ishi kwa kutii maagizo ya Mungu. Ishi kwa kumwogopa Mungu ndugu. Hukumu ya Mungu inakuja. Hukumu ya Mungu inakuja ndugu yangu mpendwa. Bwana Yesu anarudi. Bwana Yesu anarudi. Anatakuja kuchukua wale ambao waliishi kwa kutii neno lake, wale ambao waliishi kwa kutii mapenzi yake, wale ambao waliishi kwa kumwogopa na kumheshimu. Njoo benye atakuja kuchukua. Mungu atuhurumie. Mungu atusamee wanadamu. Bwana Yesu anarudi mpendwa. Bwana Yesu anarudi. Angalia vitu viko napitikana ndani ya dunia. Sina mengi ya kuongea, lakini mwenyewe una akili zako timamu. Angalia gisi tulikuwa tunaishi mwaka wa 2000 ama 2002 ama 2005. Gisi tulikuwa tunaishi haiko ndio gisi tuko naishi leo. Kila kucha mambo yako yanabadilika. Kila kucha mambo yako yanabadilika. Soma Mathayo. Soma kitabu cha Mathayo 24. Anza pale kusura ya kwanza uisome yote. Utapata majibu. Utapata majibu ndugu yangu. Ukipata majibu, ujipange sawa sawa. Ujipange sawa sawa. Ujipange sawa sawa ndugu yangu. Ujitayarishe. Bwana Yesu anarudi kwa kumulango. Anatupatia muda kidogo tutengeneze, turekebishe. Mie na wewe turekebishe. Zile tabia za mbaya tulikuwa natenda zamani, ile mivalio mbaya tulikuwa nafanya zamani, tulikuwa navifanya kwa sababu tulikuwa hatujui. Lakini ndugu yangu mpendwa, leo umejua kama hii mwili bataiharibu. Ukiharibu hii mwili, ukiongeza kitu kwa hii mwili, ukiongeza mafuta za kukufanya mweupe, ukiongeza sijui kama ni makeup nini, vyote kinachoongeza kwenye mwili huu, ndugu yangu, uko naharibu mwili wa mwenyewe. Uko naharibu mwili wa batu. Hii mwili sio wako. Uko naharibu hii mwili sio wako ndugu yangu. Uko naenda mkanisani, uko naenda unaimba, unawaza uko na maabudu Mungu. Kumbe Mungu anafunga masikio yake. Mungu haiko nasikiliza ile maabudu yako kwa sababu ya vitu vyenye umeweka kwa mwili yako. Unaharibu mwili ya Mungu ya mwenye nayo. Ujue kwamba atakuharibu. Ndugu yangu wametuambia hapa mwa Korinto wa kwanza kusoma hapa sura ya 3 mstari wa 16. Wametuambia asema atakayeharibu hii mwili, atakayeharibu hekalo la Bwana, naye ule mtu ataharibiwa milele. Mungu akubariki ndugu yangu mpendwa. Sikiliza neno la Mungu ndugu. Acha kuweka moyo wako mgumu. Acha kuweka moyo mgumu ndugu yangu mpendwa. Ni huzuni sana na ni ole sana kwa wale watu ambao wanasemaka, mie siwezi kuacha mapambo, mie Mungu hayanikatazaka mapambo. Ni ole kwako. Ole kwako, natoa pole kwako ndugu. Kama ulishaka sema ile neno, ni pole sana.
na hauna hata moyo wa kusema ujutie ile neno ulisemaka, pole sana. Hukumu ya Mungu inakuja. Hukumu ya Mungu inakuja. Kitu ambacho kitakacho tuhukumu ni hii. Hii ndio itatuhukumu ndugu yangu mpendwa. Hapana kuchunga, na mimi nachunga Mungu aseme na mimi. Nachunga Mungu aniambie kwenye ndoto. Nachunga na mimi Mungu aniambie mimi mwenyewe. Hapana kuchunga aseme Mungu akwambie ndugu yangu mpendwa. Hii ndio yenye itatuhukumu hii. Hii ndio itahukumu kila mmoja. Wakati utafika mbele za Mungu naanza jitetea, Bwana sikujuaka kama kufanya hivi ni dhambi, sikujua kama kufanya hivi ni dhambi. Watakuletea hii, Bwana kufungulia na kuambia haukusoma hapa. Kama uko Mkristo mwenda mbinguni, unapaswa soma hii kusudi ujue vitu gani vyenye utashika. Utashika kitu gani? Sikiliza mahubiri ya kweli, watumishi wa kweli. Achana na wale wapasteri wenye walikuwa nafundisha mabaraka, manyota, mafanyikio. Fata watumishi wa Mungu wakufundishe kweli. Soma Biblia, ishi kwa kutii neno la Mungu. Ndugu yangu mpendwa, ili neno likusaidie. Ili neno likusaidie katika jina la Yesu Kristo. Fungua moyo wako, acha kuweka moyo mgumu. Acha kuweka moyo mgumu ndugu yangu mpendwa. Vitu viko nabadilika kila ukuchapo. Kila ukuchapo vitu viko nabadilika, mambo iko nabadilika. Ndugu sikiliza, hii neema ingali, tungali naka neema kadogo kakurekebisha njia zetu, kurekebisha tabia zetu. Tungali tunaweza piga magoti na Mungu atatusamehe. Tungali tunaweza tengeneza dhambi zetu. Uovu yote ambao tulitendaka, ile dhambi zote zenye tulikuwa nafanya kwa kutokujua, ungali na neema ya kuzitubu na kuziacha. Ndugu yangu, maandiko yanatuambia ungamaneni dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi. Hapana kuungama we mwenyewe ndani ya chumba chako. Ile msamaha haitakubaliwa. Msamaha haitakubaliwa. Yakobo 5 kusoma 10.